माधव भागवत प्रचार और प्रसार समितिर श्रीमद् भागवत आलोचना चक्र अनुष्ठित। खोर्धा जिला बोलगढ़ भागवत प्रचार प्रसार समितिर साधारण बैठक अनुष्ठित होगा सहित श्रीमद् भागवत आलोचना चक्र मध्याबाड़ीस्थ श्री लोकेश्वर देव मंदिर प्रांगण में अनुष्ठान सभापति श्रीयुक्त गोपीनाथ खाड़ांग अध्यक्षतार अनुष्ठित होता। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଐତିହାସିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରା, ହରିବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବେ ଦେଖାଯିବାରୁ ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି ରହିବା ପାଇଁ कमिटी तरफ अनुरोध करा जायतिला। एही सभारे शिवराम दास, मदन मोहन प्रधान, सांबादिक विश्वजित महापात्र, भक्त बल्लभ पटनायक, अंतर्जामी जेना, सत्यनारायण दास प्रमुख आलोचना रे अंशग्रहण करथिले। शेषरे समितिर संपादक श्रीयुक्त वाल्मीकि बलियार सिंह उपस्थित अतिथि मानकु धन्यवाद अर्पण करथिले। बोलगढ़ संजय महापात्रଙ୍କ रिपोर्ट चिल्का न्यूज।